हेलो गाइस, आज मेरे दोस्त की मम्मी का बर्थडे है तो हम लोग रेडी हो गए केक लाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखते रहें। का लेग पीस आ गया, उसको एक ही दिया, मैं 2 खाया। केक लाने गए थे लेकिन भूल गए वीडियो करने के लिए। उसके पापा लेके गए थे केक और बिना केक खाए। আমি ওয়েট কৰি আছোঁ চবেই টাইমটো হ'ব ভালকৈ চাই লয় টাইমটো। আমি ৰখি আছোঁ কেতিয়া 12টা বাজিব, কেতিয়া 12টা বাজিব যে আমি সারপ্রাইজ দিম। আমি বহুত ভয় কৰিছোঁ এই ফ্ৰিজটো চেক কৰিব নিদিয়ে, বাৰ বাৰ ফ্ৰিজৰ ওচৰত যায়। তাৰপিছত মা এয়া বহি আছে, টোপনি যাবলৈ পাইছোঁ, টোপনি নাযায় আৰু আমি কেনেকৈ সারপ্রাইজ দিম চাই থাকোঁ। केक काटा हो गल, केक काटी सरप्राइज दिलो। और भिडिओ भल लगे लाइक कमेंट करो।